अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी हॉन्टेड आवर्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैंने अब तक अपने चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड करे हैं, काफ़ी बेहतर और अच्छे व्यूज़ आए हैं उसके, मगर किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं आया। मुझे उम्मीद है आप लोग अपने कमेंट्स डालेंगे, अपना फीडबैक देंगे। अगर आप लोग को कुछ बदलाव चाहिए वीडियोस में या कहानी में या नरेशन में या किसी भी सूरत में, अगर आप अपना फीडबैक देंगे तो मुझे बहुत हद तक इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का मौका मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में डरावनी कहानियाँ पढ़ी होंगी, मगर किसी ने ऐसी डरावनी कहानी नहीं पढ़ी होगी कि जिसके अंदर का किरदार हकीकत में निकल कर आपकी आंखों के सामने आ जाए और आपकी ज़िंदगी को एक खौफनाक किस्सा बना के रख दे। आज की कहानी एक ऐसे ही हादसे पर है, तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या बात है सावन, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? कबीर ने पूछा। सावन ने एक ठंडी आह भरी और बोला, हाँ कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। कबीर फिर से गोया हुआ। कुछ तो है, बताओ आखिर क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान किए हुए है? यार क्या बताऊं, इस मर्तबा फिर मेरी लिखी हुई कहानी कोई रंग ना जमा सकी। इतनी मेहनत से लिखी थी और जब पब्लिश हुई तो किसी ने कोई राय ना दी कहानी के बारे में, जबकि बाकी तमाम राइटर्स के स्टोरियां बहुत अच्छी तरह कामयाब रहीं। कोई बात नहीं यार सावन, तुम कोशिश करते रहो, देखना एक न एक दिन तुम्हारी लिखी हुई कहानी पूरे मुल्क में धूम मचा देगी और सबकी ज़बान पर एक ही नाम होगा, सावन। कबीर ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। कबीर ये कहकर वहां से घर चला गया। कबीर सावन का दोस्त था और ये दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। सावन को कहानियां लिखने का बहुत शौक था। जनवरी 2009 से लेकर अगस्त 2009 तक आने वाली इसकी सारी कहानियां बहुत अच्छी रहीं और इनकी वजह से सावन का नाम बड़े राइटर्स में शुमार होने लगा। मगर इसके बाद से लेकर अब तक इसकी जितनी भी कहानियां आई वो सब फ्लॉप हो गई। कोई भी कहानी अच्छा तासुर पेश ना कर सकी। एक नामवर राइटर के लिए ये बड़े दुख की बात थी कि इसे चाहने वाले किसी और को चाहने लगे और जिस नाम को बनाने के लिए इसने दिन रात एक कर दिया हो वो रेत के ज़र्रात की तरह बिखर जाए। अगले माह फिर से सावन की कहानी डाइजेस्ट का हिस्सा बनी और बुरी तरह नाकाम रही। सावन को जितनी इस कहानी से उम्मीद थी वो 10% भी इस पर पूरा ना उतर सकी। इस खबर ने सावन को खासा मायूस कर दिया। डाइजेस्ट के चीफ एडिटर ने भी इस बार सावन को खासा तंजिया निशाना बनाया और कहा कि वो किसी मामूली से रिसाले या मैगज़ीन में स्टोरी नहीं लिखता, बल्कि इस मुल्क के सबसे बड़े और मशहूर डाइजेस्ट में लिखता है और
ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی کہانی کا فلاپ ہونا ہمارے ادارے کے لیے خطرہ ہے۔ اگر وہ کہانی کسی اچھے لیول کی نہیں لکھ سکتا تو کہانی لکھنا ہی چھوڑ دے تو اچھا ہوگا۔ آج پھر ساون کبیر کے پاس بیٹھا تھا۔ کبیر نے پوچھا، ساون کیسی رہی اس ماہ تمہاری لکھی ہوئی نئی کہانی؟ ساون نے جواب دیا، بس اسی کا تو رونا یار، کیا بتاؤں، اس مرتبہ پھر سے کہانی بری طرح ناکام رہی، اور اس بار تو ایڈیٹر صاحب نے بھی کھری سنا دی۔ میرا تو دل کرتا ہے یہ کہانی لکھنا ہی چھوڑ دوں، تنگ آ گیا ہوں اس روز روز کے تانوں سے۔ وہ بھی ایک وقت تھا جب لوگ ساون کی کہانی کا انتظار کرتے تھے، اور آج کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ کبیر نے ساون کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو ساون، وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، اور انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے تمہاری کہانی میں لوگوں کا اب وہ خوف و حیرت محسوس نہ ہوتی ہو جیسے وہ پڑھنا سننا چاہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر شخص کا مزاج، کیریکٹر بدلتا رہتا ہے، اس لیے کچھ ایسا لکھو جو کہ پڑھنے والوں کو چونکا کر رکھ دے اور انہیں حیرت کی وادیوں میں لے جا کے گم کر دے۔ پھر دیکھنا وہی لوگ جو تمہاری کہانی نہیں پڑھتے تمہاری کہانی کا انتظار کیا کریں گے، مگر بشرط کہ کچھ نیا کرو۔ ساون وہاں سے اٹھ کر کھیتوں کی جانب چل دیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ماہ کہانی نہیں دے گا، ایک ایسی کہانی لکھے گا جس کی طویل عرصے تک دھوم مچی رہے گی۔ کچھ دنوں تک وہ کہانی کا موضوع سوچتا رہا اور اسے اپنے ذہن میں ادھر ادھر کرتا رہا۔ آخر جب اس نے جان لیا کہ اب کہانی میں جان آ چکی ہے تو اس نے کہانی لکھنے کا فیصلہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھا کہ اس کہانی میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہانی بڑے آرام سے اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس کے الفاظ کو استعمال کرنا ہے۔ اس نے اس خاص وقت اور خاص طور پر جگہ کا اہتمام کیا۔ گھر سے دور ویرانے میں ساون نے ایک جھونپڑی تیار کی اور اس میں چھت سے لے کر دیواروں تک، جو کہ گھاس وغیرہ کی بنی ہوئی تھی، پردوں سے ڈھک دیا۔ اس جگہ پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا، اور ویسے بھی لوگ ویرانوں میں جانے سے اکثر ڈرتے تھے، اس لیے ساون کو اس کے لیے یہ آئیڈیل جگہ مل گئی تھی۔ آج اسے کہانی لکھنے کی شروعات کرنی تھی، اس لیے وہ دن بھر سوتا رہا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ سارا عالم نیند کے آغوش میں جا چکا ہے تو وہ چپکے سے گھر کا دروازہ کھول کر ویرانے کی جانب چل پڑا۔ اپنی جھونپڑی میں پہنچ کر اس جھونپڑی میں موجود سیاہ تاریک اندھیرے کو موم بتیاں جلا کر جھونپڑی سے دور کر دیا۔ جھونپڑی میں اجالا ہو گیا۔ آس پاس کے ماحول میں بھی کافی وحشت جاگی تھی، مگر جھونپڑی میں اجالا ہونے کے بعد اس ویرانے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے روحوں کی محفل اپنے عروج پر ہے۔ وہ جھونپڑی کا دروازہ بند کر کے آس پاس جلتی ہوئی موم بتیوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اپنے ارد گرد موم بتیوں کی جانب ایک نظر دوڑائی اور پھر کاغذ اور قلم تھام کر کہانی کا نام لکھا، موت کی پکار۔ اس کے بعد کہانی نے اپنا خوفناک سفر شروع کر دیا۔ ساون سوچ سوچ کر قلم چلائے جا رہا تھا۔
और दहशत का भरपूर तबसरा किए जा रहा था। आखिर एक सफ़े मुकम्मल हुआ और दूसरी जानिब से अजान की आवाज़ सुनाई दी। सावन ने अपना सामान संभाला और घर चला गया। रोज की रूटीन एक ही थी। सावन सोता रहा, ना किसी से मिलता, ना घर से बगैर काम के बाहर जाता। रात होते ही वो कहानी लिखने के लिए झोंपड़ी में चला जाता। तकरीबन 10 दिन की अनथक मेहनत से कहानी आधी मुकम्मल हो गई। सावन को इस कहानी से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी और इसका दिल भी यही कहता था कि ज़रूर ये कहानी इसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा देगी। आखिरकार सावन को कहानी लिखते हुए 25 रातें हो चुकी थी और कहानी को मुकम्मल करने की लगन इसे हर रोज़ रात को वीराने में मौजूद झोंपड़ी में ले जाती। वैसे आज सावन बहुत बेचैन था क्योंकि आज कहानी मुकम्मल होने वाली थी और आज कहानी लिखते हुए पूरे 27वीं रात होने वाली थी। सावन ने सारा दिन सोते हुए गुजारा और रात होते ही अपने मुकर्ररा वक्त पर झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। आज रात मौसम यकसर बदल चुका था। बादलों ने आसमान को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मालूम होता था जैसे अभी तूफानी झकड़ चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन सावन अंधेर नगरी में तन तन्हा ही मोमबत्तियां जलाए कहानी के आखिरी सफ़े लिखने में मसरूफ़ था। रात के पिछले पहर जबकि इसकी कहानी मुकम्मल होने ही वाली थी कि ज़बरदस्त आंधी से झोंपड़ी में रोशन सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। सावन को ये मामला कुछ अजीब सा लगा, मगर इसने इसकी जानिब बिल्कुल भी ध्यान ना दिया और अपने काम को पूरा करने के लिए इसने दोबारा मोमबत्तियां रोशन कर दी और कुछ ही देर बाद इसने कहानी का अंत कर दिया। कहानी के पूरे होते ही सावन को दिली खुशी हुई और इसने एक सर्द आह भरते हुए अपने हाथ सर पर रखे। इसी सोच में एकदम तेज बारिश होने लगी और तूफानी झकड़ चलना शुरू हो गई। ये सिलसिला आखिरकार सुबह तक चलता रहा और जैसे ही सूरज ने अपनी पहली किरण से इलाके को रोशन किया, बारिशें और तूफान ख़त्म हो गए। सावन ने अपना सामान उठाया और घर आ गया। मंथ फरवरी में इस बार सावन की कोई कहानी नहीं शाये हुई थी क्योंकि इसने सारा वक्त अपनी इस खौफनाक कहानी मौत की पुकार को लिखने में सर्फ कर दिया था। सावन ने कहानी को बड़े आराम से और पुरसुकून जगह पर बैठकर लिखा था, इसलिए इसे स्टोरी पर पूरा यकीन था कि ये ज़रूर शोहरत हासिल करेगी। सावन ने ये कहानी अब मार्च में शुमार करने के लिए इरादा किया, इसलिए सावन को अगले शुमारे के आने तक का इंतज़ार करना था। और फिर महीना गुजर गया और सावन ने अपनी तमाम तर स्किल से और सलाहियतों से मज़य्यन ये कहानी छपवाने के लिए भेज दी। इसको कहानी पर यकीन तो था, मगर वो इसकी मकबूलियत को देखने और सुनने के लिए बड़ा बेचैन था। और फिर फरवरी की 26 तारीख को आखिर मार्च का नया शुमार मार्केट में आ गया। इससे पहले ही सावन को एडिटर साहब की तरफ से कहानी की सुपर हिट होने की पेशगी मुबारकबाद का फ़ोन आ चुका था। शुमारे में सावन का नाम देखकर लोगों ने सोचा कि ज़रूर इस बार ज़बरदस्त कहानी होगी और शायद ऐसा ही हुआ। मगर 26 फरवरी की रात को सावन को एक चौंका देने वाली कॉल आई।
एडिटर की तरफ से। एडिटर का कहना था कि पब्लिशर अचानक पुरस्कार तौर पर मर गया है। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या हुआ था, मगर बतलाने वालों ने बताया है कि जब ये शुमारा छप चुका था तब पब्लिशर ने एक शुमारा बतौर पढ़ने के लिए ले लिया था और अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया था। कुछ ही घंटों बाद जब कोई आदमी किसी काम के लिए इसके ऑफिस के अंदर आया तो इसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बाकी लोगों की वहां मौजूदगी के बाद देखा गया कि मरने वाले की आंखों से खून बहकर गाल तक आ चुका है और इसने जो कहानी खोलकर पढ़ने के लिए रखी थी वो तुम्हारी कहानी थी, मौत की पुकार। सावन ने कुछ सोचते हुए फोन बंद कर दिया और बड़बड़ाने लगा, मेरी कहानी में ऐसा क्या था जो इसकी मौत का सबब बन गया? आखिरकार रात हुई और सावन कहानी को लेकर खासा परेशान दिखाई देने लगा, मगर फिर इसने खुद ही अपने जहन से इस ख्याल को रद्द करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगले रोज एक और कयामत टूट पड़ी। चीफ एडिटर को 3 से 4 फोन आए और इसमें लोगों ने जो बात इन्हें बताई वो हकीकत तस्लीम करना बहुत मुश्किल था। ये कहा कि एक लड़की आपका डाइजेस्ट जो इस माह शाये हुआ है पढ़ती हुई मर गई और इसकी आंखों से खून बह रहा था। मजीद ये कि जो कहानी वो आपके डाइजेस्ट में पढ़ रही थी वो किसी सावन नामी राइटर की थी और उस कहानी का नाम था मौत की पुकार। बाकी जो फोन आए इनमें भी इसी किस्म की बात की गई थी कि मरते वक्त वो लोग जो कहानी पढ़ रहे थे वो मौत की पुकार ही थी। मुल्क भर में इन नागहानी और मिस्टीरियस डेथ्स का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा था। अमवात की इस लर्जा देने वाली हकीकत से कोई आशना न था। अमवात का सिलसिला ज़्यादा हुआ तो टीवी अखबार वाले भी इस किस्म की होने वाली मौत की खबरें रोज़ आवाम तक और लोगों तक पहुंचाने लगे। माहिरीन कहानी के पॉइंट को लेकर तबसरा करने लगे और अब तक जो बात सबसे ज़्यादा लोगों के जहन में उभरी थी वो ये थी कि मौत की पुकार कहानी ही इन अमवात की असल वजह है। जो भी सावन की वो कहानी पढ़ता है वो पुरस्कार तौर पर मारा जाता है। इसके हाथ में सावन की लिखी हुई कहानी मौत की पुकार ही खुली पड़ी होती है। सावन की ख्वाहिश पूरी हो गई क्योंकि इसकी लिखी हुई कहानी की पूरे मुल्क में धूम मच गई थी। हर कहानी पढ़ने वाले की ज़बान पर सिर्फ सावन का नाम था और इसको ये तो हरगिज़ उम्मीद ना थी कि इसकी कहानी के तज्ज़िये अखबारात और टीवी वगैरह पर भी होंगे, मगर ऐसा हो रहा था। एडिटर ने कुछ राइटरों को ऑफिस में बुलवाया और सबसे इस बारे में राय ली। सावन ने एडिटर से कहा, इन अमवात को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि इस माह के शुमारे में डाइजेस्ट की जितनी भी कॉपियां पूरे मुल्क में बेची जा चुकी हैं इन्हें वापस लाकर जला दिया जाए, और दूसरा ये कि टीवी अखबारात में खबर दे दी जाए कि कोई भी शख्स इस माह का शुमारा दहशत की फिजा ना किसी को आगे भेजे, ना कोई इसमें मौजूद कहानी मौत की पुकार पढ़े। लिहाजा ऐसा ही किया गया। पूरे मुल्क में कहानी की ये खबर एक सनसनीखेज खबर बन चुकी थी। लिहाजा जिसने भी वो शुमारा ख़रीदा था इसने स्टॉल पर वापस कर दिया और स्टॉल वालों ने इसे आगे बेचना बंद कर दिया। सावन ने पूरे स्टाफ को
اور ایڈیٹر صاحبان کے ساتھ مل کر آخر کار وہ شمارہ واپس اکٹھا کر لیا اور اسے گاڑیوں میں لاد کر کسی ویران جگہ پر لے گئے۔ ساون نے شمارہ دیا کہ اس کو یوں نہ جلایا جائے بلکہ اس کے لیے کوئی بڑا سا گڑھا کھودا جائے جس کے اندر اسے جلا کر اوپر سے مٹی ڈال دی جائے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ شمارے کو گڑھے میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ پوری طرح جل جانے کے بعد گڑھے میں مٹی ڈال کر اسے بھر دیا گیا۔ یوں شمارے کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ساون کو اس شمارے کے جلنے کا بہت افسوس ہوا تھا کیونکہ اس نے شمارے میں لکھی اپنی کہانی ابھی تک نہ پڑھی تھی، جس کی بے چینی اس کے جسم میں دوڑی جا رہی تھی۔ مگر جب سب لوگ وہاں سے چلنے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو اچانک ساون کی نظر دور پڑے ہوئے ایک شمارے کی جانب پڑی تو اس نے کسی کو خبر کیے بغیر شمارہ اٹھا کر بغل میں چھپا لیا۔ راستے میں آتے ہوئے ایڈیٹر نے کہا، ہاں شکر ہے کہ اس مصیبت سے تو جان چھوٹی، ورنہ نہ جانے اور کتنی اموات ہوتی۔ چلو اچھا ہوا اب کوئی اور موت تو نہیں ہوگی۔ ساون ان سب سے بے نیاز چپ چاپ اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ آخر سب باری باری اپنی منزل پر اترتے گئے اور ساون بھی اپنے گھر واپس چلا گیا۔ ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے سب کو بتا دیا گیا تھا کہ شمارہ جلا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اتنی ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ رات ہوتے ہی ساون نے اپنے کمرے کی تنہائی میں ڈائجسٹ پر نظر دوڑائی اور اپنی لکھی ہوئی کہانی موت کی پکار پڑھنا شروع کر دیا۔ رات 1 بجے تک ساون پوری کہانی پڑھ چکا تھا، مگر اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ ایسا تو کچھ نہیں اس کہانی میں جس کی وجہ سے کسی کی موت ہو جائے۔ اور ساون نے ڈائجسٹ میز پر رکھا اور اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا کہ ساون نے کروٹ لی اور اس وقت دھندلی خوابیدہ آنکھوں کے سامنے اس کو کچھ عجیب سا چہرہ دکھائی دینا شروع ہوا۔ ساون نے جب اپنی کھلتی آنکھوں سے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے بستر کے ایک طرف ایک نہایت ہی بدصورت آتما بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ساون کو چیختا چلاتا دیکھ کر خوب زور زور سے ہنسی اور غائب ہو گئی۔ اتنی دیر میں ساون کے گھر والے اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ساون خوف کے عالم میں انہیں کچھ بتا نہیں پا رہا تھا۔ صبح کے وقت ساون نے گھر والوں کو بتایا کہ کس طرح اس کے بستر پر ایک آتما بیٹھی تھی۔ گھر والوں نے اس کی باتوں پر بالکل یقین نہ کیا اور کہا کہ تم نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا۔ آتما پھر سے اس کے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ساون پھر سے چلایا اور اس طرح یہ ہر روز کا معمول بن گیا۔ گھر والے سمجھنے لگے کہ ساون پاگل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اگر کوئی آتما ہے تو وہ باقی گھر والوں کو کیوں نہیں نظر آتی؟ ایک رات ساون کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی کہ وہ آتما اس کے سامنے آ گئی۔ ساون نے خوف کے باعث اس سے پوچھا، کون ہو تم اور کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ قہقہے لگاتے ہوئے بولی، اتنی جلدی بھول گئے مجھے، میں ایک آتما ہوں، میرا نام موہنی ہے۔ ساون نے کہا،
मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने अपनी कहानी में मेरा ही तो जिक्र किया है, आत्मा मोहिनी, कि वो बहुत जालिम आत्मा होती है और जो भी इसके बारे में जान लेता है तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ती, और मैं अपनी असलियत जानने वाले से भी लोगों को मार डालती हूँ। अब तुम्हारी बारी है, बोलो कब चलोगे मेरे साथ मेरी दुनिया में? सावन ने ये बातें सुबह घर वालों को बताईं, मगर किसी को यकीन ना आया। ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार सावन ने तंग आकर खुदकशी कर ली। टीवी और अखबार वालों ने खबर शाये की कि मौत बांटने वाली कहानी मौत की पुकार का राइटर सावन भी आज पुरस्कार तौर पर अपने कमरे में मुर्दा पाया गया और इसकी अपनी लिखी हुई कहानी मौत की पुकार बिस्तर पर खुली पड़ी थी।